जय जगन्नाथ समस्त शुभ सकाळ। आज आम जाऊँ आम तालचेर हिंगुला यात्रा देखी मो बो मो फैमिली आम सब जाऊँ। चलतु जा हिंगुला यात्रा देखी आसवा। बाइक रे जीवनी भाई को छाड़ी देकी आसली। आमे दीदी हर बोलरटा नहीं जीवु बाइक रे जाए हेनी बहुत बाट हम गाड़ी टी प्रोब्लेम अच्छी बोलर नहीं जावाई पड़ो। तो चलतु जा। किणिकी जाऊँ दर्शन करने छुआ को कदली खाई पूजा न कर कदली खाई माई दो भाई
ସେଠି ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରେମ ଭରା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଥାଳି ଅଛି ନା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆଣିଲ ଏବେ ତ ଆମର ଏବେ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ତ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦୁଆ में याद रखना। जय हिंद।